Oh, baboy oh, 91 kilos. 91 kilos nga baboy. Ara. Atong buyer oh. Atong buyer oh, bata atong buyer. Pila ka kilo mak? 91 mak no mak? 91 kilos oh, 91 kilos. Ara. 91 kilos. Ara, wala. Danluging kahoy mak. Dumagi pa mak. Ang ulo mak. Ulo. Basta ang ulo mak. Atong buyer. Buyer nga si Maki Boy. Sold out na. Ang saka pigi. Na mak. Ulo mak. Ulo mak. Ulo. Na. Kay igang. Dari buko-buko mak. Dari mak. Buko-buko mak. Bubuhay mak. Kaya. Kaya. Bati na eh. Ay, danlog ito eh. Para di siyang hakon ba? 91 kilos. Baboy. Para ini kabot ito ba? Hangak. Yangak siya oh. Yangak. Ay, dalon max ha? Kagawasan? Kagawasan. Sold out from Kagawasan. Nalibang mak. Nalibang. Mak. Oh, tapa.